gidiş yönünüzü belirleyecek olan belinizi bağlamak için metal ucu tokaya takıp indirin. Kemerin ucunu çekerek belinize göre ayarlayınız. Kemerinizi açmak için tokaya compliance with crew member instructions. Fasten seatbelt signs, all other illuminated information signs and placards. Our family here at Pegasus Airlines wishes you a pleasant flight. Ошибся мы или компания, но сейчас мы должны бы иметь маленький круассанчик, потому что тут меньше перелет. А из Москвы в Стамбул мы заказывали сэндвич. Получилось все наоборот. Ну и ладно, в общем, мы не в обиде. Попробуем сэндвич. Сэндвич мы съели, а напиток они как бы забыли нам дать. Ну, попозже приехала тележка, надо покупать. Хотите что-нибудь пить? Покупайте. Но мы уже заказали. Нет, 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 вы ошибаетесь. Хитрые собаки. Два пива, кофе и печеньки. Печеньки.
Sandviç çeşitleriyle de soft içecekleri menü yapabilirsiniz. Ödemelerinizi nakit veya çipli kredi kartıyla yapabilirsiniz. Dear guests, we will start our second Pegasus cafe service in a short while. You can create menu with your hot drinks. Bayanlar, baylar ve sevgili çocuklar, sizi çözmeyiniz ve yerlerinizden kalkmayınız. Welcome to Paris Orly Airport. For your own safety, please remain seated with your seatbelts fastened until the seatbelt signs have been switched off. From now on, you may use your mobile phone. When you leave the aircraft, please make sure that you have taken all your personal belongings and do not forget to pack the infant life vest to the cabin crew. Please take care when opening the overhead lockers. On behalf of Pegasus family, we would like to thank you for flying with us.